ओम शांति। आज के बाबार 16-12-2020 मुरली। आज के मुरलीर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন যে আমি হচ্ছি মাঝি এবং বাগবান আর তোমরা হচ্ছো মালি। তো যে মালি খুব সুন্দর সুন্দর ফুল তৈরি করে তো বাগবান খুব খুশি হয় আর তখন তাকে প্রাইজ দেয়। তো বাবা বলছেন তোমরাও যত মানুষকে কাঁটা থেকে ফুল বানাবে, চৈতন্য ফুল অর্থাৎ পবিত্র বানাবে, সবাইকে পতিত থেকে পাবন বানাবে, তো বাবা সেরকম মালিদেরকে খুব ইনাম দেবে, প্রাইজ দেবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে একদিন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে সমস্ত ধর্মের লোকেরা স্বীকার করবে। এই জন্যে খ্রিস্টান ধর্মেরাও ওনাকে অ্যাডাম বলে মনে করে এবং মুসলমান ধর্মে ওনাকে আদম বলা হয় আর হিন্দু ধর্মে ওনাকে আদিদেব বলা হয়েছে। তারপরে বাবা বললেন যে যারা খুব অনেস্ট ওয়াফাদার বাচ্চারা তারা বাবার সামনে সব কিছু সত্যি কথা বলে দেবে যে বাবা এই জীবনে আমার দ্বারা কী কী ভুল কাজ হয়েছে, আমি কী কী পাপ কাজ করেছি। তো বাবার কাছে সত্যি করে সব কিছু বলে দিলে অর্ধেক ক্ষমা হয়ে যায়। বাবা বলছে পুরো তো ক্ষমা হবে না, কিন্তু তোমার যে কঠোর শাস্তি তোমাকে যে পেতে হতো সেখান থেকে একটু শাস্তিটা হালকা হয়ে যাবে। এই জন্যে বাবার কাছে সত্যি করে সব কিছু অর্পণ করে দাও, বলে দাও। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে এই সঙ্গম যুগে নতুন করে তোমরা দেহ অভিমানের বীজ রোপণ করো না। দেহ অভিমান হচ্ছে সমস্ত বিকারের মূল। তো যদি তোমাদের ভিতরে দেহ অভিমান থাকে তো সেখান থেকেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকারের বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। তাই বাবা বলছেন যে সত্যযুগ ত্রেতাতে তো বিকার থাকবে না। তো এখন যদি নতুন করে বিকর্ম করো তাহলে তার শাস্তি এই জন্মেই পেতে হবে, আর সেটা খুবই কড়া শাস্তি হবে। তো এত কড়া শাস্তি যাতে না পেতে হয় এই জন্য এখন থেকে তোমরা দেহাভিমান থেকে মুক্ত হও। তো এইভাবে বাবা আজকে খুবই গুজ্জ গুজ্জ কথা মুরলিতে বলেছেন। আসুন আমরা এবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिखकर दो तो क्षमा हो जाएगी। आज के बाबा बोलছেন যে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে খুব অনেস্টলি নিজের জীবনের সমস্ত কর্মকাহানি বাবাকে লিখে দিতে হবে, তাহলে বাবা মাফ করে দেবেন, ক্ষমা হয়ে যাবে। आज के प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो। बाबा जिज्ञेस करছেন संगम जुगे তোমরা কি একটা বীজ রোপণ করতে পারবে না। बाबा उत्तरे बोलছেন देह अभिमान का इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। बाबा बोलছেন देह अभिमान रूपी बीज रोपण करो ना, কেন এই বীজ থেকেই সমস্ত বিকারের বৃক্ষ उत्पन्न হয়। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। বাবা বলছেন সারা দুনিয়ার মানুষই প্রতি মুহূর্তে কাম ক্রোধের বীজ রোপণ করছে। বাবা এখন আমাদেরকে ডাইরেকশন দিচ্ছেন যে তোমরা যোগ বল দ্বারা পাবন হও আর দেহ অভিমান রূপী বিকারের বীজ রোপণ করা বন্ধ করো। আজকের মুরলির গীত হচ্ছে तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अभी तो थोड़े हैं, अनेका अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। বাবা বলছেন এখন তোমরা অল্প বাচ্চারা আছে, কিন্তু পরে যত দিন এগোবে যত সেবা বাড়বে প্রচুর বাচ্চা বাবার বেড়ে যাবে। तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा, कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। बाबा बोलছেন একদিন এমন আসবে যে সমস্ত ধর্মের লোকেরা প্রজাপিতা ব্রহ্মা বাবাকে স্বীকার করবেন যে হ্যাঁ এনার মাধ্যমেই ভগবান এসে এ পৃথিবীকে पावन বানাচ্ছেন। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है। बाबा ने समझाया है
लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना, सरनेम से सिजरा बनता है। বাবা বলছেন যে লৌকিক যারা পিতা হন, জন্মদাতা পিতা, তারাও ছোট্ট ব্রহ্মা, না তাদের দ্বারাও একটা বংশ রচনা হয়। এই জন্য বাবা আজকে তাদেরকেও হদের ব্রহ্মা বলছেন। वह होते हैं हद के और यह है बेहद का बाप। বলছেন ব্রহ্মা বাবা হচ্ছেন সারা মনুষ্য সৃষ্টির আদি পিতা, প্রজার পিতা, আর বাকি নিজের জন্মদাতা লৌকিক পিতা তারাও ছোট্ট ছোট্ট হদের ব্রহ্মা। तो इनका नाम है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते हैं। यह तो जरूर रचेंगे ना। बाबूजी नाम ही होच्छे प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजा के तो रचना करते ही हवे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है। বাবুছে এই সেন্টেন্স আসবে না যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার কোনো সন্তান নেই। নামই যখন আছে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তার মানে উনি সারা জগতের প্রজার পিতা উনি। तो इनकी संतान तो सारी दुनिया है, पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी इनको आदम और बीबी कहते हैं ना, तो ज़रूर वो भी मानते हैं एडम ईव आदि देव आदि देवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। बाबा बोलছেন যে খ্রিস্টান ধর্মেও অ্যাডাম আর ইভের কথা বলা হয়েছে এবং হিন্দু ধর্মে আদি দেব আদি দেবীর কথা বলা হয়েছে, আর মুসলমান ধর্মে আদম আর বিবির কথা বলা হয়েছে। তো এখানে যে আদম বলা হয় সেটা হচ্ছেন ব্রহ্মা বাবা। तो जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे जरूर। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। तो यह बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख और नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। বাবা বলছেন স্বর্গে হচ্ছে বেহদের সুখ আর এই নরকে হচ্ছে বেহদের দুঃখ। তো এটাই হচ্ছে পার্থক্য স্বর্গ আর নরকের। তো দুঃখ भी बहुत आने वाले हैं। বাবা বলছে কলিযুগে শেষে তো আরও প্রচণ্ড মাত্রায় দুঃখ আসবে। हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे जानते हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। तो बाबा बोलছেন যে শিব বাবা হচ্ছেন বেহদের পিতা আর ব্রহ্মা বাবা হচ্ছেন বেহদের মাতা। তো এই দুজন থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ কেউ শত্রুতা রাখে না, সবাই ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট ভগবানকে সবাই স্বীকার করছে। तो मात पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी है ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। यह तो बच्चे ही समझते हैं, दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, मात पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। তো বাবা বলছেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে আর অন্য ধর্মের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। অন্য ধর্মের লোকেরা শিব বাবাকে শ্রী পিতা বলে স্মরণ করে আর ভারতবাসীরা মাত পিতা বলে স্মরণ করে। তো যেহেতু ভারতবাসীরাই বাবা থেকে বর্ষা পেয়েছিল বলেই এই গানটা করে যে তুম মাত পিতা হাম বালক তেরে, তেরি কৃপা সে সুখ ঘনেরে। বাকি অন্য ধর্মের লোকেরা বাবাকে মা বলে ডাকে না, ওরা শুধু গড ফাদার বলে ডাকে। तो वो मात पिता नहीं कहेंगे, सिर्फ यहाँ ही गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है, बाकी तुम ब्राह्मण सब माली हो। বাবা বলছেন যে শিব বাবাই হচ্ছেন আমাদের জীবন নৌকা,
कि যিনি পার লাগাচ্ছেন সে মাঝি এবং বাবাই হচ্ছেন বাগানের মালিক, বাগবান। আর বাবা আমাদেরকে বলছেন যে তোমরা সব ব্রাহ্মণ এক একটা মালি। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। तो जे माली जो तो सुंदर गार्डन तैरी करबे से तो बेशी बड़ो प्राइज पावे। तो माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। अच्छा, कोनो कोनो माली खूब भालो भालो फूल तैरी करे। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी हैं परंतु फ्लावर्स नहीं है। बाबा एखाने फूल बोलছেন যারা সম্পূর্ণ পবিত্র আছে তাদেরকে বাবা ফুল বলছেন। তো বাবা বলছেন যে এখানে কলিযুগে মহারাজা মহারানী আছে কিন্তু তারা ফুল নয়, তারা ফ্লাওয়ার্স নয়, কারণ তাদের মধ্যে পবিত্রতা না, তারা পুরো পতিত আত্মা, এই জন্য তারা কাঁটা তুল্য, পবিত্র নয়। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। बाबा बोलছেন যে এমন পতিত আত্মা আছে যে কারো জীবনে দুদিন আসলো বা মানে রাস্তাঘাটেও মানুষ এখন পতিত কাজ করছে, তো अजामिल भी उनको कहा जाता है। এরকম পাপী আত্মাদেরকেই अजामिल বলা হয়। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। বাবা বলছেন পুরী কোণার্ক মন্দিরে দেবী দেবতাদের এরকম খারাপ চিত্র দেখানো হয়েছে যে কি করে ওরা পতিত মার্গে গেল। देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली हैं। বলছে এখন তোমরা জেনে গেছো যে এটা আমাদের উতরতি কলা, মানে আমরা যে নামছি তার চিত্র। এখন তো আমাদের চড়তি কলা, তো আমাদেরকে তখন পবিত্র হতে হবে। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, हम विकारों से बहुत दूर दूर भागते हैं। বলছে আমরা ব্রাহ্মণ, विकार থেকে আমরা অনেক দূরে আছি। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना यह बहुत बड़ा क्रिमिनल एसाल्ट हो जाए। বলছে ব্রাহ্মণ পরিবারে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে ভাই বোনদের মধ্যে যদি কেউ বিকারে যায় তাহলে সব থেকে বড় মহাপাপ এটা হচ্ছে। नाम ही खराब हो जाता है, इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। তাই বাবা বলছেন যে মনে করো যে ছোটবেলা থেকে তোমরা কি কি খারাপ কাজ করেছো, তো যেটা এখন তোমাদের মনে খুব পশ্চাতাপ হচ্ছে, তো সেগুলো বাবাকে লিখে পুরো শুনিয়ে দাও, তাহলে অর্ধেক ক্ষমা হয়ে যাবে। याद तो रहता है ना, फलाने समय हमने यह गंदा काम किया। बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाबा से যারা বাবার একদম সাচ্চা বাচ্চা, ওয়াফাদার অনেস্ট বাচ্চা, তারা ঠিক বাবার কাছে সব লিখে দেবে যে বাবা আমার দ্বারা এই এই ভুল হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করো। बाबा कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। बाबा বলছেন যে পুরো ক্ষমা হয় না, কিন্তু যেহেতু তোমরা বাবার কাছে সারেন্ডার হয়ে গেছো, বাবাকে সত্যি কথা বলে দিয়েছো, তো যে পাপের দণ্ড খুব বড় রূপে পাওয়া ছিল সেটা হালকা হয়ে যাবে, দণ্ডের শাস্তিটা হালকা হয়ে যাবে। ऐसे नहीं कि पूरी क्षमा हो जाती है, पूरी क्षमा नहीं होती, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम न हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। तो बाबा বলছেন যে তোমরা বাবার কাছে সত্যি করে তোমার পাপকে যদি স্বীকার করে নাও তাহলে বাবা তোমাকে শক্তি দেবে এবং বাবা শিক্ষা দেবে যে আগে থেকে আর এই ভুল কাজ করো না, খবরদার হয়ে যাও। বাকি দিল খাতি জরুর হ্যাঁ, কিন্তু যারা পাপ করেছে তাদের মনে পশ্চাতাপ সবসময় হতে থাকে যে আমরা এই ভুলটা কেন করলাম। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है, यह भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। বলছে তোমাদের কাছে পুরো ক্লিয়ার হিসাব আছে যে তোমরা কবে থেকে বিকর্ম করতে শুরু করেছো, কবে থেকে তোমরা বাম মার্গ মানে বিকারী মার্গে পড়েছো, সেটা তোমরা নিজেকে জানো।
तो अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। বলছেন পুণ্য আত্মাদের জগতই আলাদা, সত্যযুগ। भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। বাবা বলছেন যে এই সৃষ্টি কালচক্র একটাই, এই পৃথিবীর যে নাটক সেটা এই পৃথিবীতেই হচ্ছে, চারটে যুগের খেলা এই পৃথিবীতেই হচ্ছে, কিন্তু এটার দুটো পার্ট আছে। যেমন 24 ঘন্টা একটা দিন হয়, মানে একটা ডেটের একটা দিন 24 ঘন্টা, কিন্তু তার পার্ট আছে দুটো, দিন আর রাত, 12 ঘন্টার দিন 12 ঘন্টার রাত। ঠিক সেই রকম এই সৃষ্টি কালচক্রের পুরো আয়ু হচ্ছে 5000 বছর, কিন্তু এটাকেও দুটো পার্টে ভাগ করা আছে, সত্য ত্রেতা আর দাপর কলি। তো সত্য ত্রেতা হচ্ছে ব্রহ্মার দিন আর দাপর কলি হচ্ছে ব্রহ্মার রাত। তো দুটো পার্ট, একটা ব্রহ্মার দিনকে হতে হচ্ছে 2500 বছর, আর ব্রহ্মার রাত পূরণ হচ্ছে 2500 বছর। তো এরকম টোটাল 5000 বছর লাগছে। तो एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नर्क और दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं, हमको लिबरेट करो, हमको घर ले जाओ। বাবা বলছেন এই দুঃখের দুনিয়ায় সবাই ভগবানের কাছে একদম পুকার করছে, চিল্লাচ্ছে যে হে প্রভু এসো, আমাদেরকে দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাও। তো यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है। বাবা আবার নতুন পয়েন্ট বোঝাচ্ছেন যে তোমরা এখন জানো যে পরমধামে গিয়ে আমরা কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবো না, একটু রেস্ট করে বিশ্রাম করে আবার আমাদেরকে সত্যযুগে এসে নতুন পার্ট প্লে করতে হবে, আমাদের দেवी देवतार पाठ शुरू हो जावे, फिर पाठ बजाने आना है। तो इस समय सारी दुनिया पतित है, अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। বাবা বলছেন কোনো ধর্ম সংস্থাতে সামনে কোনো লক্ষ্য নেই যে আমরা এখন কি পুরুষার্থ করছি, তারপরে আমরা কি হব। ওরা তো বিভিন্ন রকম হঠক্রিয়া হঠযোগ শেখায় শুধু শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে, কিন্তু কারো কাছে এই লক্ষ্য নেই যে আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হব বা আমরা সত্যযুগে যাব। তো বাবা বলছে এত উঁচু লক্ষ্য একমাত্র তোমাদের কাছেই আছে। तो बाप कहते बच्चे तुम यह थे अब नहीं हो, पूज्य थे अब पुजारी बन गए हो, फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, यह बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा। শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার জন্য বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে সব সময় একটা রুহানি নেশা আছে, গর্ব আছে যে আমি এখন পুরুষার্থ করছি, তারপরে আমি সত্যযুগে ভারতবর্ষের সবথেকে नंबर 1 प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण हब। तो नंबर 1 में यह है ना, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती। বলছে नंबर 1 ব্রহ্মা বাবা আছে, কিন্তু বাবার মাথায় এত কাজ এত ঝামেলা যে সবসময় যে শিব বাবাকে স্মরণ করবে সেটা হয় না, ভুল जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था नहीं होगी। বলছে যতক্ষণ আত্মা কর্মাতীত না হবে ততক্ষণ 24 ঘন্টা এক শিব বাবার याद, এটা কর্মের সঙ্গে হয় না, কর্মের মধ্যে কিছু ভুলে যায়। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय सामने होगा। বাবা আরও ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন যে যখন একদম অন্তিম বিনাশের সময় সামনে থাকবে তখন সবার कर्मातीत अवस्था होते शुरू हो जावे। पुरुषार्थ तो सबको करना ही है, इनको भी करना है। বলছেন ব্রহ্মা বাবা কৃষ্ণ হবে তার মানে এটা না যে ওনাকে পুরুষার্থ করতে হবে না, পুরুষার্থ তো ওনাকেও করতে হবে। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो ब्रह्मा का चित्र कहाँ है। বাবা বলছেন যে তোমরা কল্পবৃক্ষের চিত্র সবাইকে দেখাও আর প্রশ্ন করো যে ব্রহ্মা বাবা এখানে কোথায় আছে। তো কল্পবৃক্ষের চিত্রে ব্রহ্মা বাবাকে দুটো জায়গা দেখিয়েছে, একটা হচ্ছে কল্পবৃক্ষের শিকড়ে আর একটা হচ্ছে একদম ঝাড়ের শেষে, মানে বৃক্ষের শেষে।
तार माना जे एकदम शिकड़े छिलो आबार सेई आत्मा पुरो 84 जन्म पार करे पुरो सृष्टि कालचक्रे अंतिम भागे आबार उनी दादा लेखराज रूपे जन्म निच्छेन। आबार ओनारই যখন 60 বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে তখন শিব বাবা ওনার মধ্যে প্রবেশ করছেন। तो कल्पवृक्षेर आदितेও ब्रह्मा और शेषेও ब्रह्मा आছেন। तो पतित दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं, तो कितना सहज समझाया जाता है। तो यह सब बातें बाप ने ही समझाई है, यह भी नहीं जानते थे। बाबुछेन ड्रामार এই গুহ্য রহস্যগুলো ব্রহ্মা জানতেন না, শ্রী বাবাই এসে ওনাকে এই জ্ঞান দিয়েছেন। बाप ही नॉलेजफुल है ना, তাই श्री बाबा के ज्ञानेर सागर नॉलेजफुल बोला है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा आकर हमारे दुख हरो। तो भगवान के सबाई स्मरण करे जे हे परम पिता परमात्मा एसो आमादेर दुख दूर करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। बाबा आरेकटा नतून रहस्य बोलছেন যে সূক্ষ্ম বতনে যারা আছেন তাদেরকে দেবী দেবতা বলা হবে, মূল বতনে যারা আছেন তাদেরকে দেবতা বলা হবে না, তাদেরকে শুধু আত্মা বলা হবে। ওটা আমাদের বাপের বাড়ি, তো বাপ যে সেখানে পুরো নিরাকারী স্টেজে আছে, তো আমাদেরও সেখানে নিরাকারী স্টেজ আছে, আমরা সেখানে দেবতা স্বরূপে নয়। তো সূক্ষ্ম বতনে এই সূক্ষ্ম বতনধারী ব্রহ্মা বাবা, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের সূক্ষ্ম শরীর আছে। তো দেবলোক বা সূক্ষ্মলোক হচ্ছে সূক্ষ্ম বতন, যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের সূক্ষ্ম পাঠ চলছে। तो ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण यह तो सब यहाँ ही है ना, सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है, यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा सूक्ष्म वतन होच्छे फरिश्तादेर जगत, यह तो बच्चे जानते हैं कि जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। यह तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे तत्वम। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা কখনো নিজেকে ভগবান বলেন না। তো ইনি নিজেই বলেন যে আমি তো কোনো কাজেরই ছিলাম না, আমার কোনো যোগ্যতা ছিল না, আমার কোনো মূল্য ছিল না। তো এখন বাবা আমাকে আবার এত মূল্যবান বানিয়েছেন, আমি একদম কড়ি তুল্য ছিলাম, আমাকে হিরে তুল্য বানিয়েছেন। अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो तत्वम। বলছে তোমরাই একদম কড়ি তুল্য ছিলে, আবার তোমরাই এখন হিরে তুল্য হচ্ছ। तो कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। বাবা বলছেন যদি তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে ব্রহ্মার পাঠটা কি আছে, তখন সবাইকে বোঝাও যে উনি আমাদের মতন একজন সাধারণ পুরুষ, কিন্তু উনি হচ্ছেন সৃষ্টি রচনাকার এবং শিব বাবার উনি মাধ্যম, ভগবান ওনার মাধ্যমে ওনার দ্বারা এই কলিযুগকে সত্যযুগ বানাচ্ছেন, একটা নতুন দুনিয়াকে রচনা করাচ্ছেন। তাই উনি এখন কলিযুগের শেষে দাঁড়িয়ে সত্যযুগের স্থাপনা করছেন। तो बाप कहते हैं जब इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। এটা स्वयं भगवान बोलছেন যে যখন ব্রহ্মা বাবার একদম জর্জরীভূত অবস্থা বানপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे। বাবা বলছেন যে তপস্যা করছে তার মানে সে এখন সিদ্ধি পায়নি, সে সাধনায় আছে, তো তাকে দেবতা কি করে বলা হবে। राजयोग सीख कर यह बनेंगे तो तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं, यह 100 देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखलाने के लिए कि यह बनते हैं। বাবা বলছেন এখন তোমরা সবাই রাজযোগের তপস্যা করছো, সাধনা করছো, তারপরে তোমরাই সত্যযুগে গিয়ে তোমাদের মাথায় ডবল তাজ চলে আসবে। তো শুধু ব্রহ্মা না, ব্রহ্মার সঙ্গে তোমরা ব্রাহ্মণরাও রাজযোগের সাধনা করছো। তো আগে सबके ऐसे फोटो निकले हुए थे। বলছেন যখন শুরুতে শিব বাবা এই যজ্ঞ স্থাপন করেছিলেন তখন অনেক দিদি দাদিদের মাথায় তাজ রেখে
তাদেরকে বোঝানো হতো যে এখন তোমরা রাজযোগের তপস্যা করছো, তারপরে তোমরাই সত্যযুগে ताजधारी प्रिंस प्रिंसेज होवे। तो यह समझने की बात है ना, एक तरफ साधारण और दूसरे तरफ डबल सिरताज। तो बाबा তোমাদের এই দুটো ফটোকেই বের করে রাখো যে এখন তোমরা কত সাধারণ শ্বেত বস্ত্রধারী সিম্পল রাজযোগী, তোমরা সাধনা করছো, তপস্যা করছো, আর তারপরে সত্যযুগে তোমরাই রাজকুমার রাজকুমারী হয়ে তোমাদের মাথায় ডবল তাজ আসবে। तो तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, बनेंगे वही जिनकी लाइन क्लियर होगी। বলছেন বাবার এত খাঁটি বাচ্চা এবং সত্যযুগের রাজা রানী তারাই হবে যাদের বুদ্ধির লাইন একদম ক্লিয়ার হবে। और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। এখন মানুষের মধ্যে কাম ক্রোধ কত বেড়ে গেছে। सबसे 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। বলছে সবার মধ্যেই 5টা विकार रूपी বৃক্ষ একদম সবার জীবনে দেখা যাচ্ছে। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। এই জন্য বাবা বলছেন बच्चे ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে বাবা বিশেষ বলছেন যে কোনো রকম দেহ অভিমানের বীজ রোপণ করো না নিজের জীবনে। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। বলছে এখন তোমরা যে কামের বীজ রোপণ করছো, তো এটা তো সত্যযুগে যাবে না, সত্যযুগে তো কামের কোনো এন্ট্রি নেই, তো সত্যযুগ ত্রেতা যুগে বিকার থাকবেই না। তাহলে তুমি যে এখন কাম বিকারের যে বীজ রোপণ করেছো তার দুষ্ফল তোমাকে এই জন্মেই পেতে হবে, তার পুরো শাস্তি এই জন্মেই পেতে হবে। তাহলে যার দণ্ড এত কঠোর আছে সেই পাপ কেন করতে যাচ্ছ। तो हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो मुख्य तो एक ही बात है मन मना भव। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। आज के सारा मुरलीते बाबा ब्रह्मा बाबार জীবন কাহিনী শোনাচ্ছেন যে পুরো সৃষ্টি কালচক্রে কল্পবৃক্ষে आदितेও ब्रह्मा बाबा আছেন আর শেষেও ब्रह्मा बाबा আছেন। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। বলছেন ভক্তি মার্গে যে ভক্ত খুব নৌধা ভক্তি করে মানে অটুট ভক্তি করে তারা সাক্ষাৎকার করে। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। यह तो फर्स्ट क्लास जादू है। বলছেন শুরুতে যখন শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার শরীরে আসলেন তখন ব্রহ্মা বাবা একদম অনেক রকম সাক্ষাৎকার করতেন, বা বাবার দৃষ্টি যার উপরে পড়তো সে বাচ্চারাও অনেক রকম সাক্ষাৎকার করতো। পরমধাম কেমন আছে, সত্যযুগ কেমন হবে, কিভাবে পরমধাম থেকে আমরা আত্মারা নিচে নামি, আবার কি করে মহাবিনাশ হবে, সব আত্মা আমরা উপরে কি করে যাব, তো এইসব দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তারা দেখেছেন। তো বাবা বলছে এটাকেই তারা বাইরের অজ্ঞানী মানুষরা ভাবতো যে ব্রহ্মকুমারীরা জাদু করে দেয়। তো বাবা বলছেন এটা তো ফার্স্ট ক্লাস জাদু, মানে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষাৎকার করা, দেখা, যেটা মানুষ চর্মচক্ষু দ্বারা দেখতে পারে না। তো ড্রামার এত গুহ্য রহস্যকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখা, এটা তো খুবই সুন্দর জাদু, रूहानी जादू, ईश्वरीय जादू। तो मीरा ने तो बहुत तपस्या की है, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है, यह तो बाप है ना। बाबा বলছেন যে এখানে কোনো সাধু সঙ্গ নেই, এখানে তো ব্রহ্মা বাবাকে ওরা বাবা বলি এবং শিব বাবা তো সকলের পিতা আছেনই। सबका बाप है शिव बाबा, कहते हैं तुम्हारे गुरु जी से मिले, यहाँ तो गुरु है नहीं। অনেকেরা বলে যে তোমাদের গুরুকে, তার সঙ্গে আমরা দেখা করব। তো বাবা বলছেন যে তোমরা বলো যে এখানে কোনো গুরু নেই। शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो। उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं, यह बाप तो बेहद का मालिक है। ভক্তি মার্গে কোনো সংস্থাতে যে মেন গুরু হয় তার কাছে গিয়ে শিষ্যরা অনেক রকম উপহার রাখে, ভেঁট রাখে। তো বাবা বলছেন যে আমি তো বেহদের পিতা,
আমি কোনো উপহার বা ভেট আমি নিতে চাই না, বা আমার কাছে কোনো ভেট নিয়ে আসার দরকারও নেই। यहाँ भेटा आदि चढ़ाने की बात नहीं, বাবার কাছে কোনো দান দক্ষিণা পয়সা দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। শিব বাবা বলছেন যে আমি টাকা পয়সা দিয়ে কি করব, यह पैसा क्या करेंगे, यह ब्रह्मा भी समझते हैं, हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। বাবা বলছেন যে তোমরা যে পয়সা দিচ্ছ সেটা তোমাদেরই থাকার জন্যে বাবা ভালো 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 বিল্ডিং বানিয়ে দিচ্ছে, তো শিব বাবাও পয়সা নেবে না আর ব্রহ্মা বাবাও পয়সা নেয় না। तो यह मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए, बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। বাবা বলছেন কেউ ধনী আছে, সে বাবার সেবার জন্যে 1000 টাকা পাঠাচ্ছে, আর কারো কাছে 2 টাকা আছে তার মধ্যে সে 1 টাকা পাঠাচ্ছে। তো বাবা বলছে যে ধনী আর গরিব দুজনারই পার্সেন্টেজ একই বেরোবে। এই জন্যে বাবা বলছে যে সাহুকার যে 1000 টাকা দিয়ে যা পাবে গরিবও সে 2 টাকা দিয়েও তাই পাবে। तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहें, जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो ज़रूर उनको सुख से ठहराएंगे ना। বলছে এরকম অনেক বাচ্চা আছে যে পুরো বিল্ডিংয়েরই টাকা দিয়ে দেয়, তখন বাবা বলছে সে যদি আসে বাবার ঘরে তো তাকে তো একটা रूम तो দিতে হবে। फिर कह देते बाबा तो स्पेशल खातिरी करते हैं, अरे वह तो ज़रूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो उनको वैसी सुविधा देनी पड़ती है। বা বলছে যারা বিদেশ থেকে আসছে বা কেউ বড় বড় মহলে থাকে, এবার তাদেরকে এসে যদি বাবা বলে যে তুমি পটে শুয়ে যাও তাহলে তো সে খারাপ ভাবতে পারে, নাজুক সংস্কারের কিছু আত্মা থাকে, তারা একটু সুখ সুবিধা চায়, তো যেমন যে আছে তাকে সেরকম ফ্যাসিলিটি দিতে হবে। তাই জন্যে বাবা বলছে যে কারো মনে যেন এরকম ভেদ না আসে যে বাবা পয়সাওয়ালাদের বেশি খাতিরি করছে। বাবা বলছে এরকম কিছু ভাবো না। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे करके 10-20 पोतरे पोतरियाँ हों। अच्छा किसी को 200-500 भी हों तो इससे जास्ती तो नहीं होंगे ना। বাবা বলছেন যে লৌকিক দুনিয়াতে কারো 20টা হয়তো নাতিপুতি আছে, কারো হয়তো অনেক বড় পরিবার 200-500 নাতিপুতি হতে পারে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নাতিপুতি তো হতে পারে না। তো ব্রহ্মার তো লক্ষ লক্ষ নাতিপুতি আছে, মানে এত বড় ব্রাহ্মণ পরিবার আছে। তো ব্রহ্মা বাবাকে এই জন্যে প্রজাপিতা বলা হয়। इस बाबा की फैमिली देखो कितनी बड़ी है और ही वृद्धि को पानी है। বলছে এখনই আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবার কত বিশাল, আরও এটা বৃদ্ধি পাবে, আরও বাড়বে। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। বলছে পুরো সত্যযুগে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তো অনেক ব্রাহ্মণ আত্মা চাই। तो बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। तो कल्प कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। तो बाप के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में देखो फर्क कितना है। তো বাবা বলছেন যে 100 বছরের মধ্যে শিব বাবার এত উঁচু ঈশ্বরীয় লীলা চলছে, বাবার বিশ্ব পরিবর্তনের মহান কর্তব্য চলছে, তাই ভক্তি মার্গে বাবার জন্য বলা হয়েছে হে প্রভু তোমার গতিমতি তুমি জানো আর কেউ জানে না। तो बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है,
वह नॉलेज जितनी खुशी नहीं देती जितनी यह। बाबा बोलছেন যে বাহিরের জ্ঞান, কোনো বেদ শাস্ত্রের জ্ঞান বা স্কুল কলেজের জ্ঞান তোমাকে এত খুশি দেবে না যত খুশি বাবার জ্ঞান দিচ্ছে। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं। বলছেন সূক্ষ্মবতনে যে ব্রহ্মাকে দেখানো হয় সেটা ব্রহ্মা বাবার সম্পূর্ণ ফরিস্তা রূপ। বাকি যে সাকার শরীরধারী ব্রহ্মা সে তো নিচে আছে এবং লক্ষ্মী নারায়ণও নিচেই থাকবে, মানে সাকার লোকে। तो यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा ही फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, यह निशानी है। बच्चे गीतातेও এই ওয়ার্ড আছে ব্যক্ত ব্রহ্মা আর অব্যক্ত ব্রহ্মা। তো ব্যক্ত ব্রহ্মাই পুরুষার্থ করে সূক্ষ্ম বতনবাসী সম্পূর্ণ অব্যক্ত ব্রহ্মা হচ্ছেন। তো এটা সঙ্গম যুগেই ওনার পুরুষার্থের এটা প্রালব্ধ। बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज्य था ना, यह चक्र फिरता रहता है, वह विनाशी ड्रामा होता है। यह है अनादि अविनाशी ड्रामा, यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। বলছেন যত পড়াশোনা তোমরা এখন সঙ্গম যুগে করছো, তারপরে প্রালব্ধ যখন শুরু হয়ে যাবে, রাজ্যপদ তোমরা পেয়ে যাবে, তারপরে এই জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না, সত্যযুগে জ্ঞান থাকবে না। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। अच्छा, सब समय मने राखो जे आमरा एखन एकदम सर्वोत्तम कुलेर ब्राह्मण कुलेर बाच्चा, तो आमादेरके विकार थेके अनेक दूरे थाकते हबे। कभी भी क्रिमिनल एसाल्ट न हो, आमादेर मध्य कोनो रकम क्रिमिनल काज जेनो ना होय। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है, बाबा थेके एकदम साच्चा होए थाकते हबे। 2 नंबर पॉइंट, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है। বলছে ডবল সিরতাজ দেবতা হওয়ার জন্যে খুব তোমাকে মিষ্টি হতে হবে, বুদ্ধির লাইন একদম ক্লিয়ার রাখতে হবে, রাজযোগ की तपस्या करनी है। যতটা সম্ভব সারাদিন আমাদেরকে যোগের স্থিতিতে থাকতে হবে। আজকের বরদান, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। बाबा बोलছেন যেমন মদের নেশা সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, তো ঠিক সেরকম বাবার এই জ্ঞানের নেশা, বাবাকে পাওয়ার নেশা, ईश्वरीय नेशा समस्त दुख के भूलिए दे। तो उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। और से ওই সমস্ত নেশা করলে তো অনেক রকম ক্ষতি হয় বা বেশি খেয়ে নিলে মানুষ শেষই হয়ে যায়, কিন্তু এই ईश्वरीय नेशा এটা अविनाशी प्रालब्ध तैरी করে দেয়। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। বলছে যারা সবসময় ईश्वरीय নেশায় একদম মগ্ন থাকে তারা सर्व प्राप्ति संपन्न হয়ে যায়। एक बाप दूसरा न कोई,
यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। एक बाबा द्वितीय केव নাই, এই স্মৃতি যত থাকবে তত ঈশ্বরীয় নেশা একদম চড়তে থাকবে। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। বাবা বলছেন এটা দ্বারাই তোমার ভিতরে সমস্ত ঈশ্বরীয় শক্তি বা সামর্থ্য চলে আসবে। আজকের স্লোগান হচ্ছে एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। বলছেন কোনো দেহধারী মানুষকে, কোনো ভাইকে, কোনো বোনকে, কোনো দিদিকে, দাদাকে কপি না করে বাবাকে কপি করো। ওম শান্তি।